बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नईम रज़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अगर आप चाहें तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर और लाइक भी कर दें और साथ में लगे एक बेल आइकन को हल्का सा पुश भी कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जी नाज़रीन, इंसान आज़ाद पैदा हुआ है। जी हाँ, इंसान आजाद पैदा हुआ है, लेकिन वो हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ये तारीखी जुमला 18वीं सदी के मशहूर फ्रांसीसी दानश्वर जॉन जैक रोसू ने 1762 में लिखा था। ये जुमला उसने एक तवील मजमून में लिखा जो आगे चलकर उसकी मारकातुल आरा किताब सोशल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन गया। इस किताब में रोसू ने फलसफे को दरपेश दो बड़े सवालात का जवाब देने की कोशिश की। पहला सवाल ये कि एक रियासत की अमलदारी के अंदर रहते हुए इंसान आजाद कैसे रह सकता है, और दूसरा ये कि रियासत की ताकत का कानूनी और इखलाकी जवाब क्या होता है। ये दोनों फलसफे के बहुत पुराने सवाल हैं, मगर इन सवालात को घिसे पिटे करार देकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कामयाब मगरबी ममालिक के संजीदा तालीमी इदारों में फलसफे, समाजियात और सियासियात की क्लासों में अब भी इन सवालात पर बहस होती है। जी हाँ नाज़रीन, अब भी इन सवालात पर बहस होती है और सोशल कॉन्ट्रैक्ट को गौर से पढ़ा जाता है। पाकिस्तान जैसे तीसरी दुनिया के ममालिक में जहां जमहूरियत को लेकर आम फिक्री और नजरियाती अफरा तफरी है, ये सवाल आज भी अहम और मुतल्लक है। चुनांचे रूसो की ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट हमारे ज़ूम रीडिंग रूम के मुताबिक मुतालियाती सिलसिले की तीसरी किताब है, जिस पर हमने तबादला ख्याल भी किया। किताब में रोसू अपने ही उठाए गए मज़कूरा दो सवालात का जवाब बड़ी तफसील से देता है। उसके ख्याल में शहरी अपनी ताकत को यकजा करके एक इमरानी मुआहदे के तहत एक दूसरे के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और अपने आप पर अपनी हाकमियत का इख्तियार लेते हैं। इस तरह वो एक इज्तिमाई समाज के अंदर रहने के लिए कुछ आजादियों से दस्तबरदार भी होते हैं और इसके बदले इज्तिमाई शहरी आजादियां हासिल करते हैं। रियासत का वजूद सिर्फ उस वक्त जायज होता है जब उसमें रहने वाले अवाम को हक के हाकमियत हासिल हो। जी हाँ नाज़रीन, हक के हाकमियत हासिल हो। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जॉन जैक रूसो ने जोर देकर कहा कि जदीद रियासतें जिस्मानी आजादी पर जोर देती हैं, जो हमारा पैदाइशी हक भी है, लेकिन बदकिस्मती से ये रियासतें शहरी आजादियों के लिए कुछ नहीं करती, जिसकी खातिर हम सिविल सोसाइटी का हिस्सा बनते हैं और सोशल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होते हैं। रोसू के नजदीक एक जायज सियासी अथॉरिटी सिर्फ इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट से हासिल हो सकती है, जिस पर तमाम शहरी अपने बाहमी तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तफाक करते हैं। इस इमरानी मुआहदे या सोशल कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग आजकल आईन या दस्तूर भी कहते हैं। रोसू तमाम शहरियों की इज्तिमाई ग्रोहबंदी को सुप्रीम, इक़्तिदार आला या हाकमियत का नाम देते हैं और उनका ख्याल था कि ये इज्तिमाई ग्रोहबंदी रियासती सतह पर एक फर्द की तरह ही समझी जानी चाहिए। अगरचे एक समाज में हर फर्द की एक खास ख्वाहिश या मर्जी होती है जिसका मकसद अपने मुफादात का हुसूल होता है।
لیکن عوام کا ایک اجتماعی مقتدر گروہ ایک عمومی خواہش کا اظہار کرتا ہے جس کا مقصد سب کی مشترکہ بھلائی، جی ہاں ناظرین، سب کی مشترکہ بھلائی ہوتا ہے۔ اس طرح اس اجتماعی مقتدر گروہ کا صرف ان معاملات پر اختیار ہوتا ہے جن کا تعلق اجتماعیت اور معاشرت سے ہو۔ اس اجتماعی شعبے میں اس کا اختیار مطلق ہے، یہ اختیار آئین یا سوشل کنٹریکٹ سے آتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ اختیار صرف آئین یا سوشل کنٹریکٹ سے ہی آ سکتا ہے۔ روسو کے ہاں آئین یا سوشل کنٹریکٹ کو مقدس درجہ دیا جاتا ہے اور روسو اس سوشل کنٹریکٹ کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے سزائے موت تجویز کرتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، یعنی آمریت کا وہ تیر بہدف علاج جو روسو نے 200 سال پہلے تجویز کیا تھا۔ تیسری دنیا کے ملک آج اگر 21ویں صدی کے پہلے عشرے میں اس پر اتفاق کرنے پر تیار ہوئے ہیں اور آئین توڑنے والوں کے لیے سزائے موت مشکل سے اتفاق کیا ہے۔ روسو کے خیال میں عمرانی معاہدے کی وجہ سے عوام کی عمومی رائے اور مرضی کو ریاست کے عمومی اور تجریدی قوانین پر واضح اظہار مل جاتا ہے۔ ایک سماج میں تشکیل دیے جانے والے ہر قسم کے قوانین کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ عوام کی آزادی اور مساوات کو یقینی بنائیں، یعنی آزادی اور مساوات پر کسی سمجھوتے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے علاوہ جو معاملات ہیں ان پر مقامی حالات کے لحاظ سے مختلف قانون سازی کی جانی چاہیے۔ اگرچہ با اختیار عوام قوانین کی روح سے قانون سازی کا استعمال کرتے ہیں، لیکن ریاستوں کو بھی روزانہ کے کاروبار اور فرائض کی انجام دہی کے لیے اور اپنی ایگزیکٹو پاور کے استعمال کے لیے حکومت کی ضرورت ہوتی ہے۔ حکومت کی متعدد شکلیں ہو سکتی ہیں۔ ان کو عموماً جمہوریت، اشرافیہ اور بادشاہت میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ روسو کے ہاں بادشاہت حکومت کی سب سے مضبوط شکل ہوتی ہے، لیکن روسو نے بعض ناقابل وضاحت وجوہات کی بنا پر بادشاہت کو صرف بڑی آبادی اور گرم آب و ہوا کے لیے ہی بہترین قرار دیا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دور میں، جی ہاں ناظرین، اس دور میں 200 سال پہلے کی بات، بڑی اور کامیاب بادشاہتیں گرم آب و ہوا اور زیادہ آبادی والے علاقوں پر قائم تھیں۔ اگرچہ مختلف ریاستیں حکومت کی مختلف اقسام کے لیے موزوں ہیں، لیکن روسو کا خیال تھا کہ ان میں اشرافیہ سب سے زیادہ مستحکم ہے۔ حکومت عوام سے الگ ہے اور دونوں کے درمیان ہمیشہ ایک طرح کی کشمکش رہتی ہے۔ روسو کے خیال میں یہ تصادم یا کشمکش بالآخر ریاست کو تباہ کر دے گی، لیکن صحت مند ریاستیں تحلیل ہونے سے پہلے کئی صدیوں تک قائم رہ سکتی ہیں۔ روسو کے خیال میں جمہوری حکومتیں عوام باقاعدہ وقتاً فوقتاً اسمبلیوں میں اجلاس کر کے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہیں۔ عام طور پر تمام شہریوں کو ان اسمبلیوں میں شرکت کے لیے راضی کرنا اکثر مشکل ہوتا ہے، لیکن ریاست کی فلاح و بہبود کے لیے یہ حاضری لازم ہے۔ جی ہاں ناظرین، یہ حاضری لازم ہے۔ جب شہری اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں تو اس وقت عوام کی مرضی کا احترام ضروری ہوتا ہے۔ اگر عوام کی مرضی کا احترام نہیں کیا جائے گا تو ریاست خطرے میں پڑ جائے گی۔ اسمبلیوں میں ووٹ ڈالتے وقت لوگوں کو اپنے ذاتی مفاد یا پسند کے مطابق ووٹ نہیں دینا چاہیے، بلکہ مفاد عامہ کو مد نظر رکھنا چاہیے، اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیے۔ ایک صحت مند ریاست اور جمہوریت میں
इन वोटों के नताइज पर इत्तफाक होना चाहिए। इनको बिला चूंचड़ा तस्लीम किया जाना चाहिए। रौसू ने हुकूमत और मुख्तलिफ मुख्तार इदारों और हुकूमत और लोगों के माबैन सालसी के लिए ट्रिब्यूनल्स के कयाम की सिफारिश की थी। सेंसर के किरदार पर रोशनी डालते हुए रौसू का कहना था कि सेंसर का दफ्तर किरदार अवाम की राय को वाज़ेह करना होता है। इसको दबाना नहीं होता। रौसू मजहब को एक तरह का जाती मामला करार देता है। जी हां नाज़रीन, मजहब आपका या हमारा जाती मामला होता है और रौसू का कहना भी यही था। इसके ख्याल में अगरचे हर शख्स को जाती तौर पर अपने जाती एतकाद के मुताबिक जिंदगी गुजारने के लिए आजाद रहना चाहिए, लेकिन रौसू तजवीज करता है कि रियासत को भी तमाम शहरियों से मुतालबा करना चाहिए कि वो एक ऐसे मजहब की पाबंदी करें जो अच्छी शहरियत की तरगीब देता हो। जी हाँ नाज़रीन, जो अच्छी शहरियत यानी अच्छा शहरी बनने की तरगीब देता हो। रौसू के इमरानी मुआहदे में बेशतर वो नुकात ज़ेरे बहस आते हैं जो बज़ाहिर कई सौ बरस पुराने हैं, मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान जैसे पसमानदा ममालिक और समाजों में अवाम को आज भी उन मसाइल का सामना है। उन मसाइल के बारे में पढ़ते हुए ऐसा महसूस होता है कि हम लोग समाजी मुआशी इंसाफ और मुसावात के बाब में अभी तक रौसू के दौर में ही बहुत पीछे हैं। हम फिक्री और नजरियाती तौर पर तारीख में कहीं बहुत पीछे अटके हुए हैं। ये हमारी समाजी व मुआशी पसमानदगी और सियासी अनारकी की एक बड़ी वजह है। जी हाँ नाज़रीन, हम अभी भी बहुत पीछे कहीं अटके हुए हैं। नाज़रीन, आपको अगर ये वीडियो हमारी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।